एहतजाज की फाइनल कॉल पर तहरीक इंसाफ सरगर्म, पार्टी रहनुमाओं की अहम तरीन मुलाकातें। बुशरा बीबी की भी हतमी एहतजाज के लिए मैदान में उतरने की खबरें। अरकान पंजाब असेंबली को मुशावरत के लिए कल पेशावर तलब कर लिया गया। ये बुशरा बीबी का पहला बाज़ाब्ता सियासी कदम होगा। एहतजाज की फाइनल कॉल पर जहां तहरीक इंसाफ दो मुतजाद बयानियों में मुनकसिम, वहीं अब बुशरा बीबी की सियासी एंट्री से भी जमात के बराबर तकसीम होने के खदशात। खबर है बुशरा बीबी इमरान खान का अहम पैगाम अरकान असेंबली को पहुंचाना चाहती हैं और इसी मुलाकात में एहतजाज के हवाले से लाहे अमल पर भी मुशावरत की जाएगी। ये पहला मौका होगा कि जब बुशरा बीबी की बाज़ाब्ता हदायत पर पार्टी अरकान को पेशावर बुलाया गया है और इससे पहले भी बुशरा बीबी की पेशावर में मौजूदगी को सिक्योरिटी कंसर्न से जोड़ा जा रहा था। जमात के सीनियर क़यादत बबांगे दहल ये दावा करती रही कि बुशरा बीबी का सियासत से कुछ लेना देना नहीं, वो घरेलू खातून है। बीबी के अभी इंटरैक्शंस हैं पॉलिटिकल? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, घरेलू खातून है। हम बार बार हर जगह पे ये कह रहे हैं वो घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप लोग क्यों जबरदस्ती उनको सियासत में घसीटना चाहते हैं? बुशरा बीबी और अलीमा खान की दरार एक मरकजी हैसियत इख्तियार करती जा रही है क्योंकि कारकुनान मौजूदा क़यादत से मायूस दिखाई दे रहे हैं। अलीमा आपा और बुशरा बीबी ये कोई दरारें नहीं है क्योंकि कोई सियासी मुतहारिब ग्रुप तो है ही नहीं। खान ने अगर अपने अहले खाना बहनों या जोजा को सियासत में लाना था तो बैरिस्टर गौर जैसे अहम सियासी कारकुन को उठा के चेयरमैन न बना था। वो अपने किसी खानदान में किसी को अपॉइंट करके वो रूसी सियासत को परवान चढ़ा सकता था। घरों के अंदर अगर कोई मामलात होते हैं तो इसका कोई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं हुआ। बुशरा बीबी की सियासत में दिलचस्पी से मुतल्लिक़ इतलात आती रहीं कि पेशावर मुंतकली के बाद वो पार्टी मीटिंग्स का हिस्सा रही हैं। वज़ीर आला की एनेक्सी में अली अमीन गंडापुर के अलावा दीगर कायदीन से भी मुलाकातें हुई हैं और पार्टी और हुकूमती अमूर पर ब्रीफिंग भी ली गई। ये इतलात भी आती रहीं कि बुशरा बीबी कुछ पार्टी रहनुमाओं से खुश नहीं है और इमरान खान की रिहाई के लिए मुनज़्ज़म मुहिम ना चलाए जाने पर शिकवा कना है। और ज़रा ये भी बताते रहे कि बुशरा बीबी ने पार्टी कायदीन के साथ अहम मुलाकात में कारकुनान से राब्ते रखने और उनके गिले शिकवे दूर करने की हदायत भी दी। लेकिन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की इन सियासी सरगर्मियों की जहां मुसलसल तरदीद करती रही, वहीं जमात के कुछ लोग खुलेआम ये मुतालबा भी करते रहे कि बुशरा बीबी ज़ीरक खातून है, उन्हें सियासत में लीड लेनी चाहिए। इस वक्त तरीके इंसाफ को अगर कोई बचा सकता है इन अ सेंस कि आप जो पॉलिटिकल तहरीक की आप बात कर रही हैं, ये सिर्फ फिर खान साहब की बेगम और उनकी बहनें हैं जो ये काम कर सकती हैं। अब जबकि बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं, उनका किरदार तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बुशरा बीबी को जहाँ तक मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा सियासी बसीरत भी रखती हैं। मैंने तो उनको बहुत पुख्ता सियासी जो है जहन का मालिक पाया है। तो मेरे नज़र में तो अगर उनको फोकल पर्सन या उनको जो है वो बना दिया जाए स्पोक्स पर्सन तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी बुशरा बीबी की खुफिया सियासी सरगर्मियों पर उन्हें बाकायदा सियासत में आने की पेशकश करते रहे। बुशरा बीबी खातून खाना है और वो सियासत नहीं करना चाहती। तो अगर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सीएम हाउस में है तो बता दे कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो खुलेआम करें, मैदान में मीटिंग्स कर रहे हैं, किसको नहीं पता। आप जब कहते हैं कि जी हम तो मीटिंग्स भी नहीं कर रहे तो आप किस लिए वहाँ पर हैं? इमरान खान एहतजाज की फाइनल कॉल दे चुके हैं, जबकि सिंध और बलोचिस्तान के पार्टी वर्कर्स को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो इस्लामाबाद आने की बजाय अपने सूबों में ही एहतजाज करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस एहतजाज के हवाले से आज खसूसी मुलाकात भी हुई और अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस अज़म का इजहार किया कि अपना हक लेने दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। हर वक्त मुकम्मल होती है, हम हर वक्त तैयार हैं, हर दम तैयार। क्या डिफरेंट हिकमत अमली होगी इस बार? हिकमत अमली तो अब यहाँ नहीं बता सकता ना, हिकमत अमली बस तय होगी। मगर पार्टी की सीनियर लीडरशिप के हवाले से इतलात भी आ रही हैं कि वो इमरान खान की फाइनल कॉल से नाखुश हैं और कॉल वापस लेने के लिए इमरान खान से मुलाकात के मुतमन्नी हैं। पार्टी के बाद सीनियर रहनुमाओं का यह मानना है कि एहतजाज की कॉल से इमरान खान की मुश्किलात कम नहीं बल्कि बढ़ सकती हैं, इसलिए उन्हें कॉल वापस ले लेनी चाहिए। दो मुतजाद आरा, दो मुतजाद बयानियों में मगर इमरान खान की रिहाई इतनी आसान दिखाई दे नहीं रही। इमरान खान के खिलाफ पंजाब में 54 मुकदमात के बाद आज इस्लामाबाद में 62 मुकदमा दर्ज होने का अदालत को बताया गया। अदालत ने डीएसपी से मुकदमात की तफसील मांगी तो पुलिस अफसर ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। FIA ने भी अदालत को यह बताया कि इमरान खान के खिलाफ 7 इंक्वायरीज चल रही हैं और इन मुकदमात के साथ साथ आज ही तोशाखाना केस 1 में नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। तो तोशाखाना 2 केस में अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तोशाखाना 1 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील अली जफर ने दलाल
دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کی جانب سے استثنا کی درخواست دائر کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ آپ درخواست دے دیں، پریشان نہ ہو، ہم آرڈر کر دیں گے۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے یہ اعتراف کیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطل کرنے کا بیان دیا تھا اور میں توشہ خانہ کیس میں سزا کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہوں۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کالعدم قرار دے کر کیس کو ریمانڈ بیک کیا جائے۔ اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے نیب پروسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں پہلے علی ظفر کو سن لینے دیجئے، پھر دیکھتے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے علی ظفر سے استفسار کیا کہ آپ نیب پروسیکیوٹر کے بیان پر کیا کہیں گے۔ اس موقع پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بیرسٹر علی ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نیب پروسیکیوٹر جو بات کر رہے ہیں اس کو مان لیجئے، دوسرا آپ یہ استدعا کر سکتے ہیں کہ کیس ٹرائل کورٹ میں فرد جرم سے دوبارہ شروع ہو۔ اگر آپ یہ دونوں نہیں مانتے تو ہم پھر تکنیکی خرابیوں کی طرف جا سکتے ہیں اور نہیں جا سکتے، اور اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم میرٹ پر کیس سنیں گے۔ اس پر وکیل علی ظفر نے عرض کیا کہ میری نظر میں سزا کا یہ فیصلہ برقرار رہ ہی نہیں سکتا اور عدالت نے اپیلوں پر سماعت 21 نومبر تک ملتوی کر دی۔ اسی طرح توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے سماعت کے دوران بریت کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے ملزمان پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے 18 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ قانونی معاملات گھمبیر ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے پارٹی اور وکلا کو ابھی مزید کئی دریا عبور کرنے ہیں، اور آج ہی عمران خان نے تحریک انصاف کے خلاف اقدامات اٹھائے جانے پر سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی ہے، اور اس درخواست میں وفاق اور وزارت دفاع، داخلہ، کابینہ ڈویژن اور 4 صوبوں کو فریق بنا دیا گیا ہے۔ درخواست میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر جوڈیشل انکوائری کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز تحریک انصاف مخالف اقدامات کی انکوائری کریں، بنیادی حقوق کی بحالی کے احکامات جاری کیے جائیں، دفاع 144 کے غلط استعمال کو روکنے کا حکم دیا جائے اور ایم پی او کے تحت سیاسی گرفتاریوں کو روکا جائے۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور 3 رکنی جوڈیشل انکوائری میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو بھی شامل کیا جائے۔ اہم درخواست اور اہم مطالبات ہیں، مگر احتجاج کے معاملے کو لے کر تحریک انصاف جس اپوزیشن اور گرینڈ الائنس کا اشارہ بھی دے رہی ہے، اس کی تشکیل کی خبر دے رہی ہے، اس حوالے سے کوشاں ہیں۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کو اپنے اندر یکجہتی کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ عمران خان کی رہائی تحریک انصاف کا بنیادی مطالبہ ہے اور اس مطالبے کے تسلیم ہونے تک تحریک انصاف احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر چکی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر میں جیل میں بیٹھا ہوں، جو بھی اریسٹ ہوتے کتنے کر لیں گے، 10,000 بھر دیں گے، یہاں تو کیپیسٹی نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اگر اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے تو یہ آسان راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہمیں ان مرحلوں سے گزرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہمارے جو مطالبات ہیں، جب تک ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے تو اگلا نالائم تب ہی ہوگا جب ہم یہاں پہنچ جائیں گے۔